बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे यमनी और सीबी जंग में शामिल ईरान का वाज़िया पैगाम और G7 का बड़ा मुतालबा और 6 जहाज़ तबाह किसके हुए ये बताएंगे इस व्लॉग में। और सहेल अफरीदी जो है उन्होंने वकला का जिरगा बुला लिया। ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ये सारी खबरें आपको दूंगा आज इस व्लॉग में। सबसे पहले तो यमनी और सीबी जंग में शामिल कुवैत में अमरीकी जहाज़ तबाह, सऊदीया में 29 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। रियाज मशरक़ वस्ती में जंग का 29वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इसराइल ने तवानाई तनसीबात शहरी इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा। जवाब में ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ तबाह कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फ़िज़ा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे, लोग शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों से हमलों में एक शख्स की हिलाकत और 2 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक भी कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने कुवैत के अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाज़ों को निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज़ समुंदर गर्क हो गए और जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। पासदाराने इंकलाब के मुताबिक वादा सादक चहारम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी एहलकारों को खुद को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दोनों हमलों में अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पासदाराने इंकलाब ने ये कहा है कि अवाम जहाँ पर अमरीकी मौजूद है या अमरीकी बेसिस वहाँ से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने इसका जवाब देना था। तो ये जो ईरान कह रहा है वो ईरान ने करके दिखाया। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि खित्ते में ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन पर जगह ना दें। ईरान जिन ममालिक से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैशियत पर हमले होंगे उन्हें निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर ने बिल्कुल वाज़िया पैगाम दे दिया है। ये असल में पैगाम खलीजी ममालिक के लिए है जिनकी बेसिस से अमरीकी जहाज़ उड़ते हैं या अमरीकी अटैक किए जाते हैं, ये उन्हीं पर को मुखातब किया जा रहा है। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जो जंग है वो बढ़ती चली जा रही है और ये लंबी, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि हम जल्दी इसको समेट लेंगे, लेकिन अमेरिका ने मसलसल धोखा दिया है। एक तरफ जंग बंदी का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ बड़ा हमला कर देते हैं। तो ये अमेरिका की दोगली पॉलिसी जो है ये इस खित्ते को जंग की लपेट में ले लिया है और बड़े पैमाने पर इस खित्ते में नुकसानात हो रहे हैं। अमेरिका का कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पर जो ममालिक अड्डे दिए बैठे हैं उनकी मैशियत जो अमारात देख लें और बाकी दूसरे ममालिक देख लें आप, उनकी मैशियत जो है वो तबाह होती चली जा रही है। ये समझ रहे हैं कि तेल के पैसों से शायद ये फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर कर लेंगे। तो इस जंग के असरात ऐसे हैं कि ये फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इनको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अमेरिका दूर से बैठे इनसे पैसे भी ले रहा है और अपने अहदाफ को मुकम्मल कर रहा है और इसराइल के अहदाफ मुकम्मल कर रहा है। तो ये बदकिस्मती है मुस्लिम उम्मा की जो इस टाइम सूरत हाल बनी है। और इसराइली फ़ौज के लबनान पर भी हमले हैं। हिजबुल्लाह के 2 सीनियर अहदेदार शहीद करने का दावा भी किया है इन्होंने। और G7 जो ममालिक हैं उनका बड़ा मुतालबा अब सामने आ गया है। G7 ममालिक का ईरान जंग में शहरियों पर हमले रोकने का मुतालबा। ये देखें, ईरान ने अभी तक शहरी आबादियों पर अटैक नहीं किए, वो अपने टारगेट पर अटैक कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से आप देखें कि मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हैं, मुसलसल जो है वो शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर G7 ममालिक ने ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तनाज़ात के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया है।
تو یہ آج جنگ کی جو صورتحال ہے یہ اب تک جا رہی ہے، اور وہاں پر جو امارات اور خلیجی ممالک میں جو مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں اپنے روزگار کی وجہ سے۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کا یہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی آبادی تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی کا ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ روزگار کمانے کے لیے گئے ہیں وہ اپنے گھروں میں تقریباً بیٹھے ہیں۔ جن سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کام یہاں پر کمپنیاں جو ہیں وہ ہمیں نوکریوں سے نکال رہی ہے، تو یہ بدقسمتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی صورتحال کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اب فائنل موومنٹ کو چلانے کی پور تیاری میں ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 اپریل کو پشاور میں وکلا کا بھی ایک جرگہ بلا لیا ہے۔ پورے پاکستان سے وہاں قانون دان اکٹھے ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم سوچیں گے قانون کے ذریعے اور سڑکوں کے ذریعے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ پہلے بھی مشرف کے دور میں ہم نے لائرز موومنٹ کے ذریعے مقابلہ کیا، ہم 2.5 سال سڑکوں پر رہے ہیں، ایک عامر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج پھر ہم ایسا ہی کریں گے، قوم ہمارا ساتھ دے، کیونکہ یہ ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ قوم تو آپ کا ساتھ دے رہی ہے، جب بھی آپ نے کال دی قوم آپ کے ساتھ نکلی، تو اس پر تو یہ ہے کہ آپ کو بار بار مزاحمت کرنی پڑے گی، بار بار اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا پڑے گا، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر تو تحریک انصاف کی صورتحال یہ رہی ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی جیسے آنکھ کا مسئلہ بنا، ان کے پاس تو اتنا بڑا ایشو تھا، اتنا بڑا قومی لیڈر، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طرح کا صورتحال اپنائی گئی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو ان کو اب آخری موقع ہے ان کے پاس، اگر یہ بھرپور طریقے سے اپنا عمران خان کی رہائی موومنٹ چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سیل افریدی ان کا مین محور ہے۔ سیل افریدی پر اب ساری نظریں جمی ہیں۔ سیل افریدی کیا کرتے ہیں، کیونکہ عید گزر گئی ہے، رمضان گزر چکا ہے، تو اب چونکہ ان کو جلدی کرنی ہوگی، ورنہ پھر یہ بہانہ لگائیں گے کہ گرمیاں آ گئی ہیں، تو گرمیوں کا چکر میں تو یہ پھر عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے۔ اور دوسری جانب حکومت کوئی موقع نہیں جانے دیتی، وہ بالکل جیسے ہی ان کو تلنے کا ٹائم آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو تلنا ہے، وہ تلنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی۔ تو یہ ان کو اس پر سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، ورنہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے جہاں پر بھی ایک جنگ لگی ہوئی ہے، جس طرح کا ماحول بن گیا ہے، جس طرح اب نئے لاک ڈاؤن کا سسٹم بھی کرنے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے منصوبے بنائے ہیں، پیٹرول کے بھی ایپس تیار کی کہا ہے حکومت نے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہ اپنے لوگوں پر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا قوم کو بھی سوچنا ہوگا، قیادت کو بھی سوچنا ہوگا، اور یکسوئی کے ساتھ اس نظام کے جو بینیفیشری ہیں ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک